अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान हीरा जावेद और स्टूडियो में मेरा साथ देंगे शुएब अहमद और यूनुस बाट साहब। शुएब अहमद की जानिब बढ़ूंगी। शुएब अहमद, आज जो है कल गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आईजी पंजाब पुलिस और फवाद चौधरी और उनके साथ मोइद यूसुफ मौजूद थे। बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत ही अहमियत के हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने एविडेंस जो है, तमाम एविडेंस वो दिखाए हैं, आवाम के सामने रखे हैं। उसमें वीडियोस भी थी, उसमें ऑडियो भी थी और उसमें पिक्चर्स भी थी। तो आप बताइएगा कि भारत की इसमें मुलविस होने का कहा जा रहा है और ताने बाने जो है तमाम भारत के साथ ही मिलते दिखाई दे रहे हैं। भारत जो है फ्रंट डेस्क पे कहता है कि हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और बैक से वो छुरा घोंप रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये तो भारत की जो है ना अज़ली आदत है कि वो हमेशा ही पाकिस्तान को दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है। अब ये जोहर टाउन वाला धमाका हुआ है, ये इसने एक दफ़ा पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया था, क्योंकि ये धमाका लास्ट प्रोग्राम में भी हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत अहम शख्सियत के घर के करीब हुआ, ये पैगाम था, ये मैसेज था और पाकिस्तान की एजेंसियों ने बहुत जो है ना इस पे काम किया और इंतहाई महारत के साथ हम जो है ना बिल्कुल सुराग के ऊपर पहुंच गए। हमने बंदा ढूंढ लिया, हमने बैंक ट्रांजैक्शन तक चले गए, हम सहूलत कार तक चले गए, हमने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जिसने वो गाड़ी लेके आया था, हमने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया जिसने गाड़ी दी थी। यानी कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि बड़े कलील वक्त में हमने इस तरह का जो है ना इस मामले को सॉर्ट आउट कर लिया है। असल चीज़ जो है भारत की, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान में अमन का मतलब है कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखेगी। अभी देखा कि आपने 2-2.5 सालों से पाकिस्तान में जो है ना गुज़श्ता हुकूमत के दौर से लेकर इस हुकूमत के दौर तक एक खासा अमन था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टूरिज्म में भी इजाफा हुआ, बिजनेस में भी इजाफा हुआ। देखिए, जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से जो है ना लड़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी ना वो बढ़ रही थी। ये एक अमन की निशानी होती है। और देखा होगा कि जो है ना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज ने जो काम किया है, वो जो एक ईद गुल नामी बंदा था, उसकी बीवी इसमें मुलव्वस थी, फिर पीटर पाल था। असल चीज़ जो देखने वाली ये है वो है कि हमने अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को किस तरह ट्रीट करना है। जब तक हम इस सब्जेक्ट के ऊपर गौर नहीं करेंगे, हम जो है ना इस तरह के जो वाक़यात हैं उनके 2-4 होते रहेंगे। मैं चंद दिन पहले कराची गया हुआ था, तो वहाँ पे बड़े आला ऑफिसर हैं, उनके पास बैठा था। उन्होंने मुझे एक बड़ी खूबसूरत बात बताई। मैंने कहा जी अब कराची के क्या हालात हैं? उन्होंने कहा भाई कराची वालों ने भुगत लिया। मैं ज़रा हैरान हुआ, भाई कराची ने क्या भुगत ली? उन्होंने कहा भाई कराची ने 40 साल लसानियत की लड़ाई भुगत ली है, यानी कि हमने अफगानियों को 40 साल भुगत लिया। अब कराची का अमन जो है ना वो बतदरीज अच्छा होता जा रहा है, वहाँ के लोग खुशहाल होते जा रहे हैं। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि हमने अफगानिस्तान से आए हुए लोगों को 40 साल भुगता है, हमने वो लड़ाई जराइम पेशा जो चीज़ें थी उनको 40 साल भुगता है। अब इस्लामाबाद का हिसाब लगा लें, इस्लामाबाद के अंदर सेकंड लार्जेस्ट जो ज़ुबान बोली जा रही है वो पश्तो बोली जा रही है और उनमें बेशतर जो है ना अफगानी है। अब इस्लामाबाद का क्राइम रेट दिन ब दिन इंतहा लेवल को पहुंचता जा रहा है। अब यही चीज़ अब लाहौर के अंदर लेके आ जाएं। लाहौर का जो क्राइम, मास्टर क्राइम, हीनियस क्राइम जो होता है, उसमें सारे जो है ना मोस्टली अफगानिस्तान जो लोग हैं वो मुलव्वस हैं। एक तो हमने इनका रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया, हमने पैसे लेके इनको यहाँ की शोहरियत दे दी। एक तो दूसरा इनके बिजनेस की तरफ देखें कि लाहौर की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं, लाहौर को छोड़ें पूरे पाकिस्तान की जितनी बड़ी मार्केट्स हैं या जितने बड़े डीलर्स हैं, आपको ये अफगानी नजर आएंगे। उसकी क्या वजह? इनका कारोबार है क्या था? इनके पास पैसे आए कहाँ से हैं? कभी इस पे हमने गौर किया है? हम नहीं चीज़ों की तरफ गौर करें, ना हमारी हुकूमतें कर रही हैं। बस वो अफगानी को पकड़ते हैं, जी हमने बता दिया अफगानिस्तान के साथ इसके राब्ते थे या भारत से ये पैसे लेकर ये काम कर रहा था। हमें ये देखना चाहिए कि जो अफगानी इधर बैठकर पूरी मार्केट 2-3 अरब रुपए की मार्केट खरीद रहा है, उसके पास पैसे कहाँ से हैं? अगर अफगानिस्तान में उसके पास इतने पैसे थे तो वो उधर से किसी खलीज मुल्क में क्यों नहीं चला गया, वो पाकिस्तान में ही क्यों आ गया है? हमें इन चीज़ों की तरफ गौर करने की ज़रूरत है, इनके असासे चेक करने की ज़रूरत है। ये अफगानी जिस तरह कराचियों ने भुगत लिया, आने वाले दौर में हमें भुगतना पड़ेगा और हम भुगत रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी शाह महमूद कुरैशी उन्होंने कह दिया कि तमाम महाजरीन जो भी अफगानिस्तान से यहाँ पनाह गुज़ीन हैं वो अपने वापस जो मुल्क है वहाँ चले जाएँ। आपका मौक़िफ़ तो आ गया। अब यूनुस बाट की जानिब बढ़ूंगी। यूनुस बाट साहब, बताइएगा कि CTD ने 16 घंटे के अंदर मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार कर लिया है, क्या ये कामयाबी है CTD की?
हीरा जावेद, इसके लिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अर्ज़ करता चलूँ कि लाहौर में हमारे कोश इलाके में धमाका हुआ, तो धमाके के वक़्त सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। अमन व अमान की सूरत बेहतर थी, काफ़ी अरसा से हमारे हालात ऐसे नहीं थे, किसी के साथ कोई ऐसी सरहदों पे भी जंग जारी नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था कि हम इसको इस तनाज़र में देखते कि वो लोग हमारे लिए यहाँ अमन ख़राब करना चाहते हैं। हम भारत के साथ अच्छे तल्लुकात के हमेशा से खा रहे हैं, लेकिन भारत ने हमेशा तल्लुकात को बेहतर बनाने की बजाय हमें धोखा भी दिया है और हमारे मुल्क का अमन भी ख़राब किया है। तो अब जब जोहर टाउन का धमाका हुआ तो हमारी नज़रें लगी हुई थी कि ये हमारे मुल्क के अमन को ख़राब करने वाले कौन लोग हैं। हमने इस पर फौरी गौर फिक्र शुरू किया। हमारे तहकीकाती अदारे जो हैं उन्होंने मेहनत की, उन लोगों ने जो CCTV फुटेज थी उसका सहारा लिया, जो हमारे मुकामी लोग थे उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया। उन्होंने बाकायदा हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसको अमल में लाते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों तक जो इसमें मुलव्वस थे वो अदारे वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें उन्होंने गिरफ्तार किया है। अब हम भारत का नाम ले रहे हैं तो एक सबूत के साथ ले रहे हैं। हमने इसके लिए पेट्रियाल को पकड़ा है, ईद गुल को पकड़ा है। ये लोग बाकायदा उनकी भारत के साथ हमने जो गुफ्तगू है वो उन्हें सुनाई है, जो व्हाट्सएप पे मैसेज हैं वो बताए हैं, जो ट्रांजैक्शन हुई है वो दिखाई है, एक डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ। अब हम कह रहे हैं कि भारत को कि ये देखें आपने हमारे मुल्क का अमन तबाह किया है। ऐसे किसी पे इल्जाम तराशी होती है जब तक ये सबूत ना हो। हमने सबूतों के साथ बताया है कि आप लोग हमेशा से हमारे दुश्मन, जो जब भी कोई वाकया यहाँ होता है तो आप लोगों का नेटवर्क पकड़ा जाता है। इससे पहले भी जो है डोजियर पेश किया गया था, उसमें भी तमाम तर सबूत और एविडेंस के साथ आलमी मुमालिक जितने भी हैं उनको बताया गया था कि भारत जो है दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत ने हमेशा हमारे खिलाफ आलमी सतह पे ये टंडोरा पीटा है कि हम लोग पुरअमन नहीं है। हालांकि हमने जब भी कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा फोरम हुआ है, हमने हमेशा अमन की हमायत की है, हमने हमेशा मुज़ाकरात की हमायत की है। और हम बताते हैं वहाँ, हम एविडेंस के साथ बताते हैं कि हम लोग पुरअमन हैं, भारत पुरअमन नहीं है। अब देखें हमारा FTF का इजलास उसी एक रोज बाद था, तो भारत की कोशिश थी कि हम वहाँ से ब्लैक लिस्ट हो जाएं। हम जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया को ये बावर करा सकें कि हमारा पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ तमाम जो फ़िरके हैं उनको रहने की आज़ादी है, उन्हें काम करने की आज़ादी है। यहाँ किसी के साथ कोई ऐसा नारवा सलूक नहीं किया जाता, तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है। जबकि भारत ने जब भी उसको मौका मिलता है वो हमारा अमन ख़राब कर देता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो है वो एक बदनामी का बायस बनता है और हमें वहाँ बदनाम करने के लिए शोर डालता है। हकीकत में भारत ही असल दहशतगर्द है, हकीकत में भारत ही दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस निकलता है। हमने जब भी उनके साथ मोहब्बत में बात की है, मुज़ाकरात से बात करने की कोशिश की है, उन्होंने मुज़ाकरात का जवाब हमें धमाकों की सूरत में दिया है। अब ये देखें लोग पकड़े गए हैं, हम एक एविडेंस के साथ उनको कह रहे हैं कि ये लोग आपके हैं, इन लोगों की गुफ्तगू सुनाई है, इनके इंडिया से राब्ते बताए हैं, इनका नेटवर्क बाकायदा जो है वो बेनकाब हुआ है। और उसके बाद सामने चीजें आने के हम कहते हैं ना कि भारत आप मुलव्वस है। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पे अब जो आलमी सतह पे सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि ये हम तो पुरअमन रहे, लेकिन ये लोग बदनाम करने में हमेशा ना सिर्फ मुलव्वस रहे बल्कि इन्होंने हमारे मुल्क के हालात खराब किए। ठीक है, इंडिया मतलब दहशतगर्दी फैला रहा है। शुएब साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी, आप बताइएगा FATF जो है उसके इजलास में भारत तो कहता है कि दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान है और तमाम एविडेंस तो अब हमारे पास मौजूद है, तो क्या हमें FATF के पास ही जाना चाहिए? नहीं, देखिए वो उनका वो जो सीन है वो बिल्कुल एक अलहदा किस्म का है। उन्होंने ये देखना है कि ये मुल्क अपने मुल्क में दहशतगर्दी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। वो ये कभी नहीं देखेंगे कि कौन उस मुल्क में क्या कर रहा है। उन्होंने बस ये देखना है कि आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। आप मनी लॉन्ड्रिंग को रोक रहे हैं, आप अपने मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को किस तरह काबू कर रहे हैं, आप अपने मुल्क के होने वाले जो करप्शन है उसको किस तरह देख रहे हैं, आप अपने मुल्क से जो गैर कानूनी तौर पर बाहर बंदे भेजते हैं उनको किस तरह देख रहे हैं। देखिए वो इन चीज़ों की तरफ देखते हैं। वो देखते हैं कि आप गैर जो है ना कालाधन जमाते हैं उनको फंडिंग कौन कर रहा है,
ان کو فنڈنگ کیسے کروائی جا رہی ہے, ان جو ہے نا کالا دھن تنظیموں کا رول کیا ہے. جب دیکھیں آپ کالا دھن تنظیمیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنے موقف پیش کریں گی, سڑکوں کے اوپر اجلاس جلسے کریں گی, بہت روڈ بلاک کریں گی, اپنے لیے ہر طرح کا کام کریں گے, پھول کی پتیاں ہم نچھاور کریں گے, تو یہ دیکھیں یہ ایف اے ٹی ایف ان چیزوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ کبھی نہیں دیکھتا کہ بھارت نے آ کے جوہر ٹاؤن میں بم دھماکہ کرایا تو ہم نے اس کو کس نظریے سے دیکھنا. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اس بم دھماکے کے بعد کیا کیا ہے. وہ یہ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہوا کیسے, وہ یہ دیکھیں گے کہ ٹریس ہم نے کیسے کیا ہے, اس کو ہم نے کس طرح اس کے جو ہے نا محرکات ان کو ڈھونڈا ہے. ان کا ہو جانے سے کوئی مسئلہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, روکنے کے لیے کیا کیا ہے. ان کو ہو جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسرے سوال کی جانب بڑھوں گی. افغانستان میں طالبان دوبارہ سرگرم ہو گئے ہیں, کیا صورتحال ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ میں اس سے آپ کو سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ میں شعیب صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ایف ٹی ایف جو ہمارا ملک کے وہاں مسائل معاملہ چل رہے ہیں تو وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسا ملک ہے, پاکستان کے حالات کیسے ہیں. میں ان کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ کالا دھن تنظیموں کو یہ ملک خود تو نہیں سپورٹ کر رہا, لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کا بزنس کس طرح کا ہے, معاشیت کس طرح چل رہی ہے. تو ہماری معاشیت کی تباہی کا باعث تو ہمارا ہمسائے ملک بن رہا ہے. جب یہاں دہشت گردی ہوگی, کوئی بھی ملک یہاں انویسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب ہمارے ملک میں دھماکے ہوں گے تو لوگ ہمیں امن کا تو یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ لوگ پرامن ہیں, یا ہمیں امن کا وہ تو نہیں اقرار دے سکیں گے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. تو ہماری جو پاکستان کی معاشیت کی تباہی کا باعث بنتا ہے وہ انڈیا ہے. ہمارے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے انڈیا کوئی اپنا موقع جانے نہیں دیتا. اس کے اچھے ہتھ ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بدنام کرنے کا مقاصد ان کے صرف ایک ہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انفرادی طور پر کمزور ہو. جب یہ کمزور ہوگا تو بھارت کہتا ہے کہ میرے لیے یہ آسان شکار ہوگا. پاکستان جو ہے یہ اس کو پوری دنیا میں ایک طاقت مانا جاتا ہے. ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں اور ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا ایٹمی طاقت ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ طاقت کسی کے لیے ہے, ہم اپنے دفاع کے لیے اس طاقت کو ہم نے رکھا ہوا ہے. ہم بالکل پرامن لوگ ہیں, ہم لوگ کسی کے ساتھ نہ تو جنگ کرنا چاہتے ہیں, چاہے افغانستان ہو چاہے ہمارے ساتھ انڈیا کا ملک ہو. آپ نے بات کی ابھی افغانستان کی, تو میں آپ کو میڈم بتاتا چلوں افغانستان کی صورتحال بھی افغانستان کے اندر اتنی کشمکش کا شکار نہیں جتنی سرحدوں پہ بیٹھے لوگوں کے لیے کشمکش کا شکار بنی ہوئی ہے. انڈیا اس کو اپنے تناظر میں دیکھ رہا ہے, پاکستان اس کو اپنے تناظر میں دیکھ رہا ہے. انڈیا کوئی ایسی پالیسی چاہتا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں اس کو وہاں سے کیا فوائد حاصل ہوں گے, کون سی حکومت ہوگی کہ وہ اس کو طرز حکومت کا طریقہ کار انہیں اس حکومت کا پسند ہے جو ان کے اشاروں پہ چلے گی. پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, ہماری یہ سرحدی ملک ہے, ہمارا اسلامی ملک ہے. پاکستان کے مفادات اس حد تک ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارا کاروباری راستے وہ ہیں, ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے, ہمارا لین دین ان کے ساتھ ہے, وہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں مستقل بنیادوں پر امن قائم ہو. اب کیا ہو رہا ہے, انڈیا امریکہ نے وہاں سے جانے کا اعلان کر رکھا ہے. اب نیا وہاں ایک شور شروع ہو گیا ہے کہ طالبان کابل کے دروازے پر کھڑے ہیں. 3/4 حصے پر طالبان نے تقریباً افغانستان پر قبضہ کر لیا ہے. اور دیکھیں پاکستان کے لوگ اس سے خوش ہوں گے جو لوگوں کو کمپنسیٹ کرے گا, جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اب افغانستان کے لوگوں نے دیکھنا ہے ان کو کون سی حکومت اچھی ہے. افغانستان کے اندر جو طالبان ہیں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. یہ جو حکومت اب ہے یہ وہاں امریکہ کی حکومت ہے. یہ اشرف غنی جو وہاں کے ہیں وزیر اعظم, یہ کٹ پتلی حکومت ہے ان کی. وہ اشرف غنی ہو یا اس کا حریف عبداللہ ہو, یہ وہ لوگ ہیں جو ہواری ہیں, ان کے فریادی ہیں امریکہ کے. یہ تو امریکہ کے بل بوتے پہ چل رہے ہیں. انہیں افغانستان کے اندر اگر لوگوں کی حمایت حاصل ہے تو افغان طالبان تو کسی صورت قبضہ نہیں کر سکتے. کابل پر اسی کا قبضہ ہوگا نا جو وہاں میجارٹی ہوگی, جن کے ساتھ لوگ ہوں گے, جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں. طالبان کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقصد افغانستان کے اندر ایک اس طرح کی حکومت قائم کرنا ہے کہ جس سے ہمارے یہاں کی عوام جو ہے خوشحال ہو جائے.
यहाँ के लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े बंद हो जाएं। और इसके लिए अब उन्होंने क्या किया है कि वो काबुल की तरफ भी बढ़ रहे हैं, वो बहुत सारा हिस्से जिसके लिए वो चाहते हैं कि यहाँ हमारी हुकूमत कायम हो, उस पर कब्जे कर रहे हैं। एक इतलात के मुताबिक उन्होंने बहुत ज्यादा अमरीकी गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। एक इतलात के मुताबिक उन्होंने बहुत ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसके फौजियों को यरगमाल बनाया हुआ है। अब इस चीज को इशू बनाकर आपका मौकिफ आ गया। शुएब, आप बताइएगा कि जिस तेजी से तालिबान मेरी यहाँ एक बात मैं थोड़ी सी बताता चलूं जी, आपको कि ये अब सूरत हाल वहां बदलती हुई देख के अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी हो गया और उसके इत्तेहादी हो गए, वो अमेरिका गए हुए हैं कि हमें तालिबान से बचाया जाए। आप हमें बेसहारा बेयारो मददगार छोड़ के जा रहे हैं, हम नहीं चाहते आप जाएं। जबकि अमेरिका ने उन्हें कहा है कि हम आपके साथ इस हद तक खड़े हैं कि हम तालिबान को किसी सूरत भी काबुल में नहीं देखना चाहते, लेकिन साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ मुश्किल बुनियाद पे नहीं रह सकते, हमें जाना ही है। हाँ, हम जाने के लिए ये है कि अपनी फौज को जो 1 महीने में निकालनी है वो हमें उसके लिए टाइम बढ़ा देंगे। तो अफगानिस्तान की नजरें जो उसके कुर्बन जवार में वाक़या मुल्क हैं उन पर जमी हुई हैं और अब पाकिस्तान भी चाहता है कि तालिबान की वहाँ हुकूमत ना हो, लेकिन असल बात ये नहीं है। आप शुएब साहब से बात कर लें, मैं इस पर आपको मजीद बताता हूँ कि ये हालात क्या है वहाँ। मेरा सवाल यही था कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है अफगानिस्तान में तो ये कितना बुरा होगा पाकिस्तान के लिए और दूसरे ममालिक के लिए। सबसे पहले तो इसका बराह रास्त नुकसान जो है ना वो पाकिस्तान को होगा और इसका बराह रास्त फ़ायदा भारत को होगा। एक टाइम था कि जब खलीज के ममालिक, चंद ममालिक जो थे वो तालिबान को फंडिंग की सपोर्ट किया करते थे। अब वो हालात नहीं रहे। अब वो मतलब जो ममालिक पहले खुलकर तालिबान की हिमायत किया करते थे अब वो नहीं करते। ठीक है, अब फिर तालिबान को वो फंडिंग तो चाहिए ना, उनको अपना सर्वाइव करने के लिए पैसे तो चाहिए, असला चाहिए। अब वो सिर्फ और सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, उनका बराह रास्त ताल्लुक होगा भारत के साथ और भारत उनकी सपोर्ट करेगा। जब भारत उनकी मदद करेगा ना तो वो पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा। अमेरिका अगर छोड़ के जा रहा है तो वो एक गेम प्लान के तहत छोड़ के जा रहा है, वो इसलिए नहीं छोड़ के जा रहा कि हमारा नुकसान बहुत हो गया, हमने ऐसे कर दिया, हमारे फौजी बहुत मारे गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। असल ये चीज़ है सी पैक को सबूताज करने के लिए, क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ रास्ते खोले और चाइना जो है ना रशिया के साथ रास्ते खोले। असल चीज़ रशिया, चाइना और पाकिस्तान और ईरान की बॉर्डर की पट्टी है। इसको ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है जब अमेरिकन अफगानिस्तान में होंगे तो तालिबान का इतना जो है शोर वो नहीं होगा, इसलिए अब वो उठ के चले गए हैं कि तालिबान दोबारा सर उठाएंगे, भारत उनके साथ होगा और पाकिस्तान को उसका बराह रास्त नुकसान होगा। अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो हमें फौरी तौर पर अपने बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम को बहुत ही मजबूत करना होगा। जिस तरह अमेरिकन और मैक्सिको का बॉर्डर सिस्टम है, हमें उस तर्ज का एक जो है ना मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, उस तर्ज का बाड़ लगानी पड़ेगी। अभी चंद दिन पहले DISPR भी बता रहे थे कि हमने 90% बाढ़ का काम मुकम्मल कर लिया और अफगान ट्रांजिट सपोर्ट जो प्रोग्राम था एक ट्रांजिट का, उस पर हमने गहरी नज़र रखी हुई है, उसको हम ट्रैकर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। अगर ये 2-3 चीज़ें हम करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने बॉर्डर को सिक्योर कर लेते हैं, और सबसे पहले वही बात आ गई जो मैं लास्ट सेशन में कर रहा था कि अफगानियों को रजिस्ट्रेशन देने का क्या तरीकाकार हमने रखा हुआ है। अगर हम उस पर अमल कर लेंगे, बॉर्डर सिस्टम अपना मजबूत कर लेंगे, अफगान ट्रांजिट पे हम गहरी नज़र रखेंगे तो अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दी की वेव को हम रोक सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया वो जो अफगानिस्तान के पहाड़ हैं उनमें अपना सर खपा के चले गई है, उनका कोई हल नहीं, क्योंकि ना तो उनके पास तालीम है ना उनके पास पैसे हैं। सिर्फ उनको ये पता है कि हमने जहाद करना है। अब वो जहाद क्या है, अब वो जहाद फी सबीलिल्लाह उनको सिखाया जाता है लेकिन फी मारूदा उनसे लिया जाता है। ठीक है शुएब साहब, आपने तो बोल दिया जो आपने बोलना था। आप बताइएगा यूनुस बाट साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। इस पे मैं ये कहना चाह रहा था कि हिरा, इसके लिए मैं बताता हूँ कि कोई भी मुल्क हो, जब वहाँ के बाशिंदे, वहाँ की लोकल बॉडी उसे चाहती हो तो वही हुकूमत कामयाब होती है। अब मैं तालिबान का आपको नज़दीक से एक पिक्चर बताता हूँ। तालिबान ने जब पहले अफगानिस्तान पर कब्जा किया था या उनकी आप कह लें कि हुकूमत आई थी, तो उन्होंने बड़े मुख्तर वक्त में वहाँ बाकायदा एक अमन कायम कर दिया था।
वहाँ अफगानिस्तान में इस तरह का अमन कायम हो गया था कि लोगों के पास जितने हथियार थे उन्होंने अपनी खुशी से उन्हें जमा करवा दिए थे। उन्होंने ऐलान किया था कि जिन जिन लोगों के पास वेपन्स हैं वो हमें जमा करवाएं, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के शहरियों के पास बहुत ज़्यादा असला है, उन्होंने अपनी खुशी के साथ जाके हुकूमत के जो बशिंदे थे, जो हुक्मरान जमात के तालिबान थे, उन्होंने उनको जमा करवाया। और जब उन्होंने जमा करवाया तो वो लोग उनके साथ मिलकर चल रहे थे। उन्होंने आते ही, अब अफगानिस्तान में पोस्ट की काज सबसे ज़्यादा होती है जिसे हम फीम कहते हैं, उन्होंने आते ही इस पर पाबंदी लगा दी। उन्होंने इस्लामी असूलों के तहत वहाँ हुकूमत कायम की और लोगों ने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। अब भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की जो यलगार है उससे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उन्होंने अब इंटरनेशनल लेवल पे ये बावर करवाया है कि जब हम आएंगे हम अपने मुखालफिन को माफ़ कर देंगे, हम किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे। पहले वहाँ लड़कियों की तालीम पे पाबंदी होती थी, उन्होंने कहा जी यहाँ तालीम के सबको यकसा मौके मिलेंगे, किसी के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हाँ सब अपनी तालिबान की बात कर रहे हैं, अब किस तरह हम उन पे यकीन कर सकते हैं? किसी को यहाँ आज़ादी किसी की सल्ब नहीं होगी, सबको आज़ादी होगी काम को। देखिए वहाँ वही रह सकता है घर के अंदर जो वहाँ का रहायशी बंदा है, वो किसी को बाहर से आने, अब कितनी देर से कितने अरसे से इत्तेहादी फौजें वहाँ दाखिल हुई हैं, आखिरकार वो नाकाम होकर वहां से लौट रही हैं। अगर हम कहें वो कामयाबी के साथ जा रही हैं तो ये देखें आपके सामने है, एक वक्त आ गया कि अमेरिका भी अब वहाँ उन्हें छोड़ के जा रहा है। ये इनका सिर्फ प्लान था, उन्होंने इतनी देर रहना था जितनी देर का उनका प्लान था, उतनी देर ही रहे। पाकिस्तान के हवाले से एक मैं आपको बड़ी खुशहाल बात बता दूं, अब हमने ऐलान कर दिया कि हम उन्हें अड्डे नहीं देंगे। ये अड्डे ना देने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ऐलान, अगले दिन आपने लाहौर में धमाका करवा दिया। मैं बताता हूं कि ये अड्डे ना देने की बात एक अलहदा प्लानिंग है, हकायक इससे बिल्कुल हटकर हैं। कैसे? जनरल मुशर्रफ से लेके बाजवा साहब तक हमारे मामलात, हमारे जो सिविल हुकूमत है वो तय नहीं करती अमेरिका के साथ। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो अमेरिका अफगानिस्तान में ड्रोन हमले कर रहा था और यूसुफ रजा गिलानी उस पर एहतजाज कर रहा था। बाद में विकीलीक्स ने जब इंकशाफ किया कि ये एक तयशुदा पॉलिसी का हिस्सा था कि वो अमेरिका वहां ड्रोन हमले करेगा और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो इस पर एहतजाज करती रहेगी, ये उनका एक आपस में तयशुदा असूल था। अब भी हमारा तय हो गया है। हमारे आप देखें ISI के पिछले दिनों दफ्तर में 2 इजलास हुए हैं, आपका मौकिफ आ गया, मतलब तमाम चीजें जो थी वो तयशुदा थी। ब्रेक के बाद अब भी हमारा तयशुदा है, जो भी होने जा रहा है तयशुदा है। ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे ब्रेक लेनी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नैब ने इंक्वायरी की है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ नैब ने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी क्यों की गई है, शुएब साहब बताइएगा। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने इस जो है ना मौजू पे बात की थी कि तार खुर्शीद क्या कर रहे हैं, और ये जो है ना आगाज़ इनके खिलाफ खुफिया इंक्वायरी का अदारों को कह दिया गया था इससे तकरीबन 3 महीने पहले कि हमें जो है ना बताया जाए कि ताहिर खुर्शीद पंजाब में क्या कर रहा है। तो खुफिया इदारे जो है बार साहब को इस चीज़ का इल्म है कि वो इस बारे तहकीकात कर रहे थे। आहिस्ता 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 जितनी उन्होंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, उन्होंने ज़ाहिर है अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भेजी होगी। तो और एक और बात कि इसमें उस्मान बुज़दार को ज़रा भी इल्म नहीं था इस रिपोर्टिंग का, और इस जो खुफिया इदारे इसके ऊपर तहकीकात कर रहे थे, उस्मान बुज़दार को ज़रा भी इल्म नहीं था कि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ जो है ना इदारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ चीज़ें जो है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाने वाली हैं। देखें इस कदर ला इल्म है हमारा वज़ीर आला पंजाब। इस चीज़ से आप हिसाब लगा लें कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा खैर, वो जो रिपोर्ट चले गई इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है कि उन्होंने कह दिया कि जी मैं तो इस पर ज़रा बर्दाश्त नहीं करूँगा, लेकिन अगर इसकी इंक्वायरी थ्रू प्रॉपर चैनल करवाई जाए तो बेहतर रहेगा। तब उन्होंने जो है ना नैब को इसके खिलाफ इंक्वायरी करने का जो है ना कहा गया था, और इसके लिए उन्होंने बराह रास्त नहीं कहा, चंद खुफिया जो बंदे उन्होंने आगे रखे हुए हैं
انہوں نے ہی نیب کو کہا تھا کہ اس کے خلاف انکوائری کی جائے. اور آنر ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب عثمان بزدار کے ساتھ اتنے لائل ہیں, اتنی ان سے محبت کرتے ہیں, اتنی ان کی محبت میں گرفتار ہیں کہ وہ براہ راست طاہر خورشید کو ہٹانا نہیں چاہ رہے. اصل جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ ملک کا پرائم منسٹر, وہ اگر کہہ دے کہ اس آفیسر کو ہٹا دو یہ کرپٹ ہے, تو کسی کی کیا ضرورت ہے وہ اس کو روک سکے. صرف انہوں نے اپنے جو چہیتے ہیں عثمان بزدار ان کو ناراض نہ کرنے کی وجہ سے تھرو پراپر چینل انکوائری کروا کے ان کو نا فارغ کرنے کا جو ہے نا پلان بنایا گیا ہے. اور یہ اداروں کو بھی علم ہو چکا ہے کہ یہ بندہ مطلب کہ کس سرگرمیوں میں ملوث ہے. اور ایک اور بات جو ابھی 2 دن پہلے ذرائع بتا رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ نیب سے ان کو کلیئرنس چٹ لے کے دے دی جائے کہ یہ بندہ بالکل ٹھیک ہے. محبت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, محبت کی گرفتاری جو ہے نا وہ کسی رنگ میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اداروں کی رپورٹ کے منافی جو ہے نا وہ فیصلہ آنے کی توقع ہے کہ دیکھیں جی اس بندے کو نیب نے چیک کیا ہے اور یہ نیب نے ہی اس کو کلیئرنس چٹ دی ہے. اگر دوسری گراؤنڈ ریالٹی کی طرف دیکھا جائے تو بات اس کے بالکل منافی ہے. یونس صاحب, آپ شعیب کی بات سے موقف ہیں؟ جی میں اس کے لیے بتاتا چلوں آپ کو. اس طرح ہے ہیرا کہ اب جو طاہر خورشید جو وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, ان کے متعلق آج تو چلو نیب نے انہیں بلوا لیا ہے, ان کو ایک لیٹر لکھا ہے. اس لیٹر میں میرے پاس لیٹر ہے کہ فیصل آباد کا اس کا پیپلز کالونی کا ایڈریس ہے, جس میں لیٹر نمبر بھی ہے. طاہر خورشید کے ساتھ ایک اور طاہر مجید بھی ہے, اس کو لاہور CIA پولیس نے پکڑا ہوا ہے, وہ بھی 30 کروڑ کے نادہندہ ہے. ان دونوں کو 7 تاریخ کو بلوایا نیب نے. میں بتانے لگا تھا آپ کو یہ کہ طاہر خورشید کے متعلق لوگوں کی ایک پرسیپشن قائم ہو چکی ہے کہ وہ پیسے لے کے کام کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, یہ ایک پرسیپشن ہے. اب میں کوئی سرٹیفکیٹ تو پیش نہیں کر رہا کہ یہ فلاں نے کہا ہے کہ جی میں اتنے پیسے دے کے ہوں, اس کا یہ نام ہے, دوسرے نے کہا یہ. بیوروکریسی کے اندر, لوگوں کے اندر, پبلک میں یہ بات شائع کر چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے پوسٹنگ کے لیے پیسے لیتا ہے, ٹرانسفر کے لیے پیسے لیتا ہے. تو پرسیپشن اس وقت قائم ہوتی ہے جب ساڑھے پنجابی کی مثال ہے کہ دال کوئی کالا کچھ کالا ہے وے, دال کالا ادو ہی ہوں کوئی جنوں گل بات کوئی ہوئے. یہ بات اب ایک عرصے سے چل رہی تھی. پچھلے دنوں ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی اس کو ڈسکس کیا, تو ہم نے عظمہ بخاری کا نام لے کے کہا تھا کہ اس کے خلاف انہوں نے تحت کے عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ اس نے الزامات لگائے ہیں کہ جی اس نے بہت زیادہ. اس پہ وسیم اکرم پلس کچھ کرتے نظر نہیں آ رہے. یہ وسیم اکرم پلس تو وزیر اعظم عمران خان کو کہتا ہے. جو طاہر خورشید ہے یہ ایک ایسا بندہ ہے جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بڑا اس طرح دیکھتے ہیں کہ شاید یہ کرپشن انہی کے کہنے پہ کی جا رہی ہے. اور در حقیقت کوئی بھی بندہ, اگر میں کسی آفس کا ایک سینئر عہدیدار ہوں اور میرے متحد جو لوگ کام کر رہے ہیں, تو جب میرے متحد والے کام کرپشن کا کریں گے تو یقیناً میری اس میں انوالومنٹ لوگ سمجھیں گے, اور میری انوالومنٹ کے بغیر میرا متحد تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں, گورنمنٹ کے لیے ادارے قائم ہیں, اسپیشل برانچ ہے, IB ہے, اسی طرح اور انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ہر گورنمنٹ کے دوران ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ انہوں نے رپورٹ بنانی ہوتی ہے. اب جو رپورٹنگ ہوئی ہے اس کے متعلق یہ ہوئی ہے کہ اس نے اپنے آمدن سے زائد اثاثے بنائے ہوئے ہیں. ان کے متعلق یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ یہ لوگوں سے پیسے لیتا ہے. ان کے متعلق یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ یہ کام کروانے کے عوض لوگوں سے ملتا ہے. ان کے متعلق یہ رپورٹنگ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو لوگوں کو پتہ چل گیا, وہاں ویڈیوز بنی, وہاں لوگ ملے آئے, سارے کیمرے کے تصویریں بنی, تحفے طائف دے کے لوگوں نے دیکھا. کون کسی کو آج کے دور میں معمولی تحفہ تو دے سکتا ہے, وہاں بڑے قیمتی تحفے دیے گئے. تو یہ چیزیں دیکھ کے اب سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کا لیونگ سٹائل کیسا ہے. موقف آ گیا. شعیب آپ بتائیے گا اس بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو بس یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی تو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وسیم اکرم پلس کو جو ہے نا وہ طلب کیا ہوا ہے کہ آپ زائد اثاثہ زائد جو ہے نا آپ کے زیادہ ہیں. اصل جو چیز دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ غیروں کے لیے الگ قانون ہے اور اپنوں کے لیے الگ قانون ہے. وہ محبت, میں نے اس سے پہلے آپ سے بات کی تھی نا, یہ محبت کی گرفتاری ہے. محبت میں عاشق کی جو ہے نا 1000 آنکھیں ہوتی ہیں,
لیکن اپنے محبوب کے عیب دیکھنے کے لیے اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہوتی. اور یہی حساب جو ہے نا وسیم اکرم پلس اور عمران خان صاحب کے جو ہے نا درمیان ہو رہا ہے. اور طاہر خورشید والا معاملہ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ کمشنر ڈیرہ غازی خان رہ چکے ہیں. پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تو تھی یہ تو کہا گیا کمشنر- تھا کہ کرپشن فری پاکستان ہم چاہتے ہیں، نہیں، لیکن وہ اب تو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرپشن کے کیسز یعنی کہ وہ رپورٹ ہو تو رہے ہیں. ان کو چھوڑیں. پی ٹی آئی کے کسی نعرے کے اوپر جس بندے نے یقین کر لینا تو میرے خیال سے اس کو جو ہے نا دماغی معالج کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کمشنر ڈیرہ غازی خان تھے، تب ان کے جو معاملات تھے نا وہ عثمان بزدار صاحب کے پاس ساتھ بنے، پھر وہ ان کو ادھر لے کے آئے. جب عثمان بخاری والی بات یونس بار صاحب کر رہے ہیں کہ ان کو نوٹس بھیجا گیا، تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کو یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ فواد حسن فواد جیل سے باہر آ چکا ہے. اس کا بیوروکریسی میں ایک اچھا خاصا اثر و رسوخ ہے، اور وہ چیزیں وہ باہر نکلیں گی جو اس گورنمنٹ کے سوچ ان کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. دیکھیں نا اب نیب کی طرف سے نوٹس آ گئے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیزیں تو پٹ اپ ہوئی ہیں نا. الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ چیزیں آ گئی ہیں نا، وہ چیزیں آ رہی ہیں جو اندر کھاتے والی چیزیں تھیں وہ باہر آ رہی ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو اتھینٹک ہے. میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ اس گورنمنٹ کو یہ بہت ہی غلط مشورہ دیا ہے عثمان بزدار صاحب کو کسی نے کہ آپ عثمان بخاری کو نوٹس بھیجیے. یہ معاملات بگڑتے جائیں گے، یہ مزید پیچیدہ ہوتے جائیں گے. ان کو نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ پردہ ان کو تب اترے گا جب وہ آگے والی حکومت میں عدالتوں میں اپنی طریقے بھگت رہے ہوں گے. عثمان بزدار کی طرف سے، اپنے پیاروں کی طرف سے زلفی بخاری کی طریقے بھگت رہے ہوں گے. اس طرح کی جتنی طریقے ان کو تب پتہ چلے گا ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اب جب دیکھیں نا میڈیا کے اوپر، جب میڈیا ان کو ان کی آنکھیں بن کے بتا رہا ہے اور وہ میڈیا پہ قدغن لگاتے جا رہے ہیں، ہر جو بندہ کی بولتا ہے اس کے خلاف نوٹس آ جاتا ہے، اس کے خلاف انکوائری شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کی جو جانب بڑھنا ہے، ٹائم جی. کیونکہ میں اس شارٹ پہ ہے. آپ کو ایک ایس ایس پی چیز سی کا آئی اے لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے. شعیب صاحب بتائیے گا کیوں میں تبدیل اس کیا پہ گیا، ایک اس کی تھوڑا کیا سا وجہ ذرا تھی؟ شعیب صاحب پلیز ذرا میں بتا دوں. یہ شعیب صاحب کی بات سے میں اتفاق کر رہا تھا، یہ چیزیں صحیح کہہ رہے تھے. میں دوسری طرف یہ آنا چاہتا تھا، یہ کس الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں؟ جس الیکشن کمیشن کے رشتہ دار جو ہیں انہوں نے لاہور میں لوٹ مچائی ہوئی ہے، یہ اس الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے نوٹس لیا ہے. بھائی الیکشن کمیشن کے تو بھائی خود رشتہ داروں نے وہ حالات پیدا کر دیے ہیں کہ لوگ توبہ طیب ہو گئے ہیں. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نوٹس ملے اور ہم جا کے طریقہ بھگت رہے ہیں، آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن یہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے، یہ وزادار لوگ نہیں ہیں، یہ وزڈم سے خالی لوگ ہیں. آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی گورنمنٹ کو مت سمجھیں کہ بھائی ہم ان پہ اوپر تنقید کریں گے اور ہمیں وہ مثبت جواب دیں گے. یہ ڈکٹیٹر، یہ منی ڈکٹیٹر کی حکومت ہے. آپ ابھی بات کریں، شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا بات کر کے آئے ہیں. میں تو ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں شعیب صاحب، بات یہ ہے کہ کوئی بھی ڈکٹیٹر ہو یا امر ہو، اصل بات یہ ہے کہ عمران خان اس پاکستان میں فری کرپشن کا نعرہ لگا کے آئے تھے. کون سی فری کرپشن کی بات کر رہے ہیں؟ پھر وہی بات آپ کرتے جا رہے ہیں. کون سی فری کرپشن ہے؟ اب دیکھیں نا، جب عمران خان لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑا نیک آدمی ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، لوگ اس کے لیے ایک پرسپشن قائم ہے. اب دیکھیں عمران خان نے جو اپنے ساتھ ٹیم لگا لی ہے، یہ جنم مشرف کی ٹیم ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ٹیم ہے، یہ نون لیگ کی ٹیم ہے، یہ کاف لیگ کی ٹیم ہے. یہ ایک مکسچر بن گیا ہے. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو مل کے انہوں نے کسانوں کے پیسے نہیں کھائے ہوئے. فہمیدہ مرزا دیکھ لیں، اس نے ساری لٹ مچا رکھی تھی. آج وہ دودھ کی دھلی ہو کے جو ہے نا وہ ادھر بیٹھ گئی ہے. آج یقین کریں کلبھوشن جو ہمارے غداری کے کیس میں ملوث ہے نا، آج وہ یہ اعلان کر دے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا، تو یقین کریں آپ اس کو ایک عہدہ دے دیں گے. ایک اندر کی خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بھی آپ کو بتانی ہے کہ ایس ایس پی سی آئی اے لاہور کو تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائیں. اس کے لیے میڈم بات یہ ہے کہ لاہور پولیس ایک عرصے سے تبادلوں کی زد میں ہے. سب سے پہلے جب عمران خان کی حکومت آئی تو یکے بعد دیگر آئی جی صاحبان اتنے تبدیل ہوئے کہ بار بار عمران خان کی کارکردگی کو سوالیہ نشان بنایا گیا. عمران خان نے کہا تھا جب میں پنجاب کی پولیس کو تبدیل کر دوں گا، اس کا سب سے بڑا یہی نعرہ تھا. عمران خان اگر آپ سمجھیں نا کہ اقتدار میں آیا ہے تو اس کا سب سے زیادہ اپنے جلسوں کے دوران، اپنی کمپین کے دوران ایک ہی نعرہ تھا، جی میں نے کے پی کے کی پولیس تبدیل کر دی ہے. تو واقعی کے پی کے حالات بڑے اچھے ہو گئے تھے. وہاں کی پولیس کرپٹ نہیں رہی تھی، وہاں لوگوں کو انصاف ملتا تھا. تو لوگوں نے سوچا پنجاب میں بھی یقیناً انصاف پسند پولیس آئے گی، لوگوں کو انصاف ملے گا، یہ جو لوگوں کے حالات ہیں تبدیل ہو جائیں گے. لوگ جو کرپشن کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، یہ لوگوں کو کرپشن نہیں پیسے نہیں دینے پڑیں گے، ان کے کام جائز جو ہیں وہ ٹھیک صحیح طریقے سے ہو جایا کریں گے. اب بتاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جب آئی جیز کے تبادلے ہوئے، اسی طرح لاہور میں بھی 7 تبادلے ہوتے رہے ہیں. یہاں اب تک 3 سی سی پی او تبدیل ہو چکے ہیں.
जो भी CCPO आया वो अपनी टीम लेके आया। पहले यहाँ CCPO थे, जब निगरान हुकूमत थी इमरान खान से पहले BA नासिर साहब थे, एडिशनल IG थे। यूनुस साहब, इसकी वजह क्या है, क्यों मैं बताने तब्दीली लगा की हूँ, वो गई है? एक एडिशनल IG अच्छे पुलिस अफसर थे, उनके बाद तब्दील करके जुल्फकार हमीद साहब को लगा दिया गया, फिर उमर शेख साहब आ गए, आजकल गुलाम महमूद डोगर साहब को लगाया गया है। इमरान खान समेत IG साहब की यही कोशिश रही है कि लाहौर में एक अच्छी टीम हो। यहाँ पे नहीं, गुलाम महमूद डोगर साहब एक बात के BA नासिर वाला दौर जो है ना, वो लाहौरियों के ऊपर कर्ज है। अगर वो उस बंदे की खिदमात को भूल जाएं तो ये उस बंदे के साथ ज्यादती है। वैसे BA नासिर का मैंने दौर देखा है जी, वो इतने आला दर्जे के एडमिनिस्ट्रेटर थे कि मैंने उनके दौर में काम होते देखा है। DIG ऑपरेशन, DIG इन्वेस्टिगेशन, इतने दिलेराना अंदाज से काम करते थे कि उनको किसी का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती थी। किसी साइल को थाने में ये जरूरत पेश नहीं आती थी कि उसका काम नहीं हो रहा। कोई भी शिकायत लेके CCP ऑफिस पहुंच जाता था तो मुतहतों को ये डर होता था कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आज वो दौर नहीं रहा। BA नासिर के बाद अफसर जरूर तब्दील हुए हैं, हालात वो नहीं रहे जो उनके दौर में थे। BA नासिर ने जितना काम लाहौर में करके दिखाया, बाद में आने वाले किसी CCPO ने नहीं किया। बाद में जितने भी CCPO आए उन्होंने अपनी टीम जरूर बनाई है, लेकिन सिर्फ वो टीम बनाने में मसरूफ रहे हैं, वो कारकर्दगी वो काम करके दिखा नहीं सके। आजकल जो CCPO लाहौर हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आजकल उनकी जो अपनी टीम उनके साथ चल रही है। किस बात से? यूनुस साहब की बात से। जी, मैं मुझे मौका दे, शोएब साहब की बात से ये करेंगे। मैं यूनुस साहब की हर बात से मुत्तफिक इसलिए हूँ कि पुलिस में जो हालात इस टाइम बना दिए गए हैं ना, यकीन मैं शोएब साहब पूरी बात कर ले, फिर ये इस पे डिस्कशन करेंगे, फिर मैं जवाब देता हूँ। अब आपने बात की है मैडम के जो SSP CIA लाहौर है उन्हें अचानक तब्दील कर दिया गया है। SSP CIA लाहौर जो है वो एक सीनियर अफसर थे, ये एक SP की सीट है। एक सीनियर आदमी को SSP CIA इसलिए लगाया गया कि उसका काम, उसका मेहनत, उसका इससे पहले जो नताइज थे वो बड़े अच्छे थे। उसने जहाँ भी गया मेहनत करके उसने रिजल्ट दिया है। उसने अपनी कारकर्दगी से साबित किया है कि वो एक ईमानदार दयानतदार पुलिस ऑफिसर है। वो इससे पहले जहाँ जहाँ भी तैनात रहे हैं उनकी तैनातियों पर फख्र किया जा सकता है। तो उनको ऐसे हालात में लाहौर में लगाया गया जब लाहौर का CIA सेल इंतहाई कमज़ोर हो चुका था। CIA की कारकर्दगी मासवाए मंथलियाँ इकट्ठी करने के और कोई काम नहीं कर रही थी। उन्होंने जब आए हैं उन्होंने हालात को यकसर तब्दील किया है। जो काम लोगों ने 1 साल में करना था उन्होंने 2 माह में करके दिखा दिया है। CIA लाहौर पुलिस को उन्होंने जंग उतारा है, अफसरों को एक्टिव किया है। जो लोग काम नहीं करते थे उनसे उन्होंने काम करवाया है। वो खुद सारी रात मैंने देखा है पुलिस स्टेशनों में जाके हीनियस क्राइम के केसेस को खुद देखते थे, अपनी निगरानी में तफ्तीशें करवा रहे थे। अब उनके तबादले के लिए कुछ लोगों को वो नई बात समझे कि उनका काम पसंद आया। कुछ लोग जो उनके साथ साजिशें कर रहे थे, यहाँ लाहौर में बड़े पावरफुल लोग हैं, वो किसी दयानतदार अफीसर को काम करते देख नहीं सकते। जो करप्ट अफीसर हैं वो अपने साथ किसी नेक अफसर को चलने नहीं देते। उनके खिलाफ साजिश की गई है, उनको प्लानिंग के तहत हटाया गया है। वो एक DIG के अफसर है, जो DIG ऑपरेशन लाहौर है वो उनका बैचमेट है। तो DIG के एक अफसर को जो दिन रात काम कर रहा है SP की सीट पर, उसने इतना काम किया है कि लाहौर पुलिस को उसके काम पे फख्र था। मैंने इस हवाले से CCP लाहौर से बात की है, उसने कहा मेरा SSP बहुत अच्छा काम कर रहा था। मैं इस हवाले से DIG उसको सियासी असर रसूख वजह से तब्दील किया गया है। मैंने इस हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन से बात की है। DIG इन्वेस्टिगेशन शारक जमाल ने कहा मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। CCPO गुलाम महमूद डोगर ने कहा मुझे इतमाद में नहीं लिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है। इवन के मैंने और बहुत से सीनियर पुलिस अफसरान और SSP CIA के जो मतहत थे उनसे बात की। उन्होंने कहा जी इतना अच्छा काम हमने जिंदगी में नहीं किसी पुलिस अफसर को करते देखा जितना उन्होंने हमसे काम लिया है। और वो कहते हैं जी हम अपने बच्चों की कसम खा के कहते हैं कि हमसे वो 1 रुपए के भी पानी के भी तलबगार नहीं थे। कभी उन्होंने हमें एक नजायज काम नहीं कहा कि इस मुलजम को इधर कर दो उसको इधर कर दो, वो मेरिट पे काम लेते थे। इस तरह के पुलिस अफसर के साथ सियासी असर रसूख पे तबादला बहुत नाइंसाफी है। लाहौर पुलिस के बात जल्दी से मुकम्मल कर लें, फिर मैं श्वेत लाहौर पुलिस के सरबराह को IG को इस पे ख्याल करना चाहिए और उनके लिए इंदा पोस्टिंग का उन्हें कोई ना कोई सोचना चाहिए। ऐसे अफसर जो है हमारे अदारे का भी सरमाया होते हैं और अवाम का भी असासा होते हैं। शुएब साहब उन्होंने तो तारीफों के पुल बांध दिए हैं, अब आप बताइएगा आप मुत्तफिक हैं इससे? तारीफ की हद तक तो मैं मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह ये ज़ाहिर उसने सही काम किया था।
جو صحیح کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ نہ کریں تو یہ اس کے ساتھ تو ناانصافی ہے. اصل جو بات کر رہے ہیں نا کہ سی سی پی او لاہور کو اعتماد میں نہیں لیے گئے, وہ بالکل بات ٹھیک ہے, اور اس میں آئی جی پنجاب کو بھی اعتماد میں نہیں لیے گئے. آپ سی سی پی او کی بات کر رہے ہیں, جہاں سے ایک میسیج آتا ہے کہ اس بندے کو تبدیل کریں, ظاہر ہے اس نے چند دن پہلے لاہور کے جو بدماش تھے نا ان کو نکیل ڈالی ہوئی تھی, اور یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ بدماشوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بھائی ہمیں معاف کر دیں, ہم بدماشی کے قابل نہیں رہے, ہمیں جینے کے لیے لاہور میں تھوڑا سا تو آپ ریلیف دیتے, لیکن سی اے لاہور نے ریلیف نہیں دیتے. ایک تو یہ وجہ بنی ہے اس کے ایسا. اچھا, تبدیلی کا میسج کہاں سے آیا تھا ان کی؟ وہ جہاں سے آتے ہوتے ہیں. آپ نہیں یہ ایسے ہی سمجھے جیسے ہم چیز کی بات کر رہے تھے, یہ میسج سارے سی ایم پھر بھی کہاں سے آتے ہیں, اب کچھ پتا تو چلے. آپ اس کو سیاسی میسج کہنا چاہتی ہیں نا, تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جہاں سے یہ پنجاب سارا کور ہو رہا ہے نا ادھر سے ہی میسج ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو علم ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا, آپ کیا بات کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں نا پولیس کے حالات پہ جو بار صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ پولیس کے حالات انتہائی خراب ہو چکے ہیں, کمرشل ہو چکی ہے پولیس. ماسوائے چند ان افسران کے جو آج بھی اپنے بچوں کی فیسیں دینے کے لیے قرض اٹھا رہے ہیں, اس کے علاوہ باقی ساری پولیس کمرشل ہو گئی اور کمرشل ہوتی جا رہی ہے. لاسٹ پروگرام میں بار صاحب نے ایک ایس پی کا ذکر کیا تھا کہ اس نے قتل کے مقدمے میں پیسے لیے تھے. بار صاحب آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ جی مجھے یاد ہے. جی اب میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کی ہے اور حیران کن انکشافات جو سامنے آئے تھے. یہ کہ ضلع گجرانوالہ اس کا ایک تھانہ گکھڑ, اس کے اندر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے 734/20 302 کی, قتل کی ایک ایف آئی آر جو ہے نا ہو جاتی ہے. جو مدعیان ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو بندے ہیں نا وہ اس میں جو ہے نا پولیس جو ہے نا نجائز کر رہی ہے. ملزمان کہتے ہیں یہ بات. انکوائری ہوتی ہے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن انکوائری کرتا ہے, ایس پی صدر انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور جو بندے بے گناہ ہوتے ہیں نا وہ ان کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بے گناہ کرتے ہیں کہ ان کا تو اس بات سے تعلق ہی نہیں ہے. اب ایک موصوف جو اس ٹائم ادھر تعینات ہے ایس پی صدر گجرانوالہ, وہ بہت ہی چہتے ہیں, وہ خود کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں آئی جی پنجاب کا رائٹ ہینڈ ہوں, جبکہ آئی جی پنجاب کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. آئی جی پنجاب کو ہم جانتے ہیں وہ ایک بالکل سیدھا یس اور نو والا بندہ ہے, وہ بلیک اینڈ وائٹ والا ہے, وہ اس کے کاغذوں میں گرے چیز نہیں ہے. اب وہ آئی جی پنجاب کا شیلڈر لے کے جو ہے نا اس نے کیا ہے کہ ادھر شور مچا ہوا ہے. مبینہ طور پر اس نے ملزم ان کو جن کو بے گناہ کیا, 2 ایس ایس پی اور ایسے ایس ایس پی, ایک رؤف جو ہے نا کیسرانی ہے جس کو ڈی پی او لودھرا لگایا گیا, اس کی شہرت بارے یہ مشہور ہے کہ اس کے بارے اس کا متحد عملہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ یہ پیسے نہیں کھاتا. دوسرا ہے تصور اقبال, اور جس کو مطلب کہ الیکشن کے اندر سزا دی گئی تھی کہ اس نے فیئر الیکشن کیوں کروائے. یہ 2 ایسے بندے ہیں جنہوں نے اس کیس کی انکوائری کی تھی کہ یہ بندے بے گناہ ہیں, ان کو جان بوجھ کے ایف آئی آر میں رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے شعیب, ٹائم بہت کم ہے, میں بات کو شارٹ کروں. اب جو متعلقہ ایس پی تھے انہوں نے ان 2 جو بے گناہ بندے تھے ان کو قصوروار ٹھہرا کے جو ہے نا ان کو گناہ گار کر دیا. یہ حساب ہو رہا ہے پولیس کا. اس طرح کی کمرشل پولیس اس ٹائم پنجاب میں کام کر رہی ہے, اور یہ واقعات روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. کبھی پہلے پولیس کا ایک گراف بلند ہوتا جا رہا تھا. جی پنجاب انعام غنی کو اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ کون بندہ میرے نیچے کیا کر رہا ہے. تو یہ بات کر رہے ہیں کہ صاحب ایک آخری سوال ہے جو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ٹائم اختتام پذیر ہونے والا ہے. یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی میں صحافیوں اور بیوروکریٹس جو ہیں ان کے خلاف قانون جو ہے وہ پاس کر لیا گیا ہے, اس کی وجہ کیا اور یہ قانون کس وجہ سے پاس کیا گیا ہے؟ ہماری پہلے بھی یہی باتیں چل رہی تھی, کرپشن کے حوالے سے کسی کا ہم نام لے رہے ہیں, کسی کا پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے نام لے رہے ہیں, ہم گورنمنٹ کے اندر ہونے والی بے ضابطگیوں بارے بات کر رہے ہیں. تو ان بے ضابطگیوں کے پہ ہم جو ہمارا ادارہ ہے, جرنلسٹ لوگ جو ہیں اس پہ بولتے ہیں, لکھتے ہیں. گورنمنٹ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. ہم حقائق پہ رپورٹنگ کریں تو یہ لوگ چڑھ جاتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں وہ رپورٹنگ کی جائے جو ہماری مرضی کی ہو. ہماری جو حقائق کی رپورٹنگ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ بل اسمبلی میں لایا گیا ہے, یہ بل پاس کروا لیا گیا ہے. ابھی اس پہ گورنر پنجاب کے سائن ہونا باقی ہیں. اس پہ ہم لوگ رجسٹ کر رہے ہیں کہ یہ بل غلط ہے. یہ میڈم آپ حیران ہوں گے, اس بل کا اختیار دیا گیا ہے ایک جوڈیشل کمیٹی کو. اس بل پہ اسپیکر نوٹس لے سکتا ہے, اسپیکر موقع پہ لوگوں کو جرنلسٹ کو گرفتار کرا سکتا ہے. اس بل کے تحت اگر کسی ادارے کے بیوروکریٹ کو اسمبلی میں بلوایا جائے, وہ وہاں نہیں پہنچتا, اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے.
इस बिल के तहत जर्नलिस्ट को मौके पे 10,000 फाइन किया जा सकता है। इस बिल के तहत 3 माह की कैद सुनाई जा सकती है। इस बिल की समाअत का अख्तियार 1 दिन का है। जुडिशल कमेटी बनाने के इख्तियार स्पीकर के पास हैं। जुडिशल कमेटी के कौन कौन से मेंबर होंगे वो स्पीकर का अख्तियार है कि वो उसके अंदर कौन कौन से मेंबर रखेगा। ये हमारे सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। अब हम अगर कोई जर्नलिस्ट असम्बली के अंदर वहाँ खड़े होके किसी लीडर के खिलाफ, लीडर मीन कि किसी हम अरकान के खिलाफ कोई बात करते हैं उसके कि ये आपका काम ठीक नहीं है, तो उसका हमने इस्तेहकाक मुजरू कर दिया, तो ये कहेंगे जी आपने उसका इस्तेहकाक मुजरू किया है, आप हमारे मुल्ज़मान की लिस्ट में आ गए हैं। जो वो इनकी जुडिशल कमेटी होगी वो मौके पे हमें सजा सुना सकती है। उस जुडिशल कमेटी के पास अख्तियार है कि वो हमें मौके से गिरफ्तार करवा सकती है। यानी कि अरकाने असम्बली जो लोग हैं वो अब दूध के नहाए हुए हो गए हैं, और जर्नलिस्ट जो हैं वो एक ऐसा अदारा कि ये इनकी रिपोर्टिंग को पसंद नहीं किया जाएगा। जो क्या ये आज़ादी राय पे पाबंदी है? बिल्कुल, ये कदगन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन सहाफ़ी तंजीमों के एहतजाज की वजह से इसको जो है ना कि आप जो आप कहना चाहते हैं आपको कहने का हक होता है। मैं वही बात करने लगा था कि ये देखें कैसा जुल्म है कि वो तो ज़ाहिर है सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाज किया तो उस बिल को मुखर करने की यकीन दहानी करा दी। असल जो मसला है इसकी डेप्थ वो है क्या, ये भी देखने की ज़रूरत है। ये 22 जून को बिल पेश किया गया था प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर। पीपी का एक मखदूम जो है ना, मखदूम उस्मान ने इस बिल को पेश किया था, और देखें 2 माह इसकी रिपोर्ट बनाई जाती वो भी नहीं भाई, सिर्फ 8 दिन के अंदर अंदर इस बिल को जो है ना ओके कर दिया गया था। अब इस बिल को लाने की जरूरत क्या पेश आई है? ये सारा बिल जो है ना ये वो बंदा उस बंदे की वजह से है जिसको सहाफ़ियों का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है, यानी चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली। उनके बारे में ये मशहूर है कि वो सहाफ़ियों के सबसे ज़्यादा वकील है। असल मामला ये हुआ था कि उन्होंने ना एक इदारा बनाया हुआ रेस्क्यू 112 जिसका वो आज तक क्रेडिट भी ले रहे हैं, और उनको ये क्रेडिट देना भी चाहिए। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कहा था कि इसकी रिफॉर्म्स करें। ब्यूरोक्रेसी जाहिर है कि वो डर रही थी कि भाई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, अगर हमने रिफॉर्म्स की या फंड रेस्क्यू 1122 को ज़्यादा फंड्स दिए तो कल को हम नैब की जो है ना वो भुगतेंगे, केसेस भुगतेंगे, वो डिले कर रहे थे। उन्होंने इस बिल के ऊपर तकरीबन जो है ना आप इसको कह लें कि 6 माह तक इस बिल को लटकाए रखा है, जिसकी वजह से जो है ना स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज गुस्से में आ गए। उन्होंने फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया कि हमने क्या करना है, इनको किस तरह नकेल डालनी है। सहाफ़ियों का उन्होंने ज़ाहिर एक छोटा सा रख दिया, लेकिन असल उनका जो मसला था वो ब्यूरोक्रेट्स को लगाम डालना था कि हम इस बिल के जरिए ब्यूरोक्रेट्स को लगाम डालेंगे, वो आएंगे जवाब देंगे। और देखें एक ये भी बात का पता चला कि 3 से 4 दफा ब्यूरोक्रेट्स ने आके स्पीकर पंजाब असम्बली को हरी झंडी दिखाई थी। इस वजह से वो तैश में आकर ये बिल जो है ना पेश किया गया था। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ, तमाम मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।